समस्त को नमस्कार एजु इन्फो मास्टर चैनल आउ को नुआ वीडियो को आपण मान को स्वागत जनाऊँगी। जनगणना 2027 समग्र भारतर प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल आरंभ हो जाऊँगी। यही जनगणना दुईटी पर्यायर हम प्रथम पर्याय आपंकर एप्रिल 16 तारिख आरंभ होगा जाऊँगी और द्वितीय पर्यायटी आपंकर 2027 फेब्रुआरी हम। प्रथम पर्यायर केवल घर तालिका प्रस्तुति एवं घर गणना बा ताकू कहुछि हाउस लिस्टिंग एवं द्वितीय पर्याय जहाँ कहुछि पी बा आपन को कहुछि पॉपुलेशन एनुमरेशन जो लोक संख्यार प्रकृत गणना हम। तो भारत सरकार यही थर आपन को एक स्वतंत्र सुविधा दिया आउ एथर जनगणना आपनकर संपूर्ण डिजिटाल हम आपनकर मोबाइल आप बा एचएल आप माध्यम हम। तो जो स्वतंत्र सुविधा आपण मानक पई दिया हैछि ताहा हैला स्वयं गणना बा स्वगणना बा सेल्फ एनुमिनेशन। ताहा कौन आपण केमिति सेल्फ एनुमिनेशन केमिति करिवे आज वीडियो रे आमे स्टेप बाय स्टेप से विषय कथा हबा। ता सहित एससी आईडी कौन से विषय आम डिटेल्स ये वीडियो कथा तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा अनुरोध। देखो भारत सरकार एथर एक स्वतंत्र पोर्टाल बा वेबसाइट जारी करछंती जहाँकि है eccensus.gov.in। अति सहज भाव में आपण गूगल क्रोम को जाइए टाइप करेंगे। टाइप कला परे आपण एक पेज को जीवे सेठी आपणकर मोबाइल नंबर ओटीपी देकी ओटीपी आसीबो आउ आपणकर फाइनल सबमिट पर आप गोटे एससी आईडी पाइबे। से एससी आईडी को आप रखिथे स्क्रीनशॉट द्वारा बा मोबाइल मेसेज को भी आसीबो जहाँ जो समय आपण निकटस्थ विद्यालय जो शिक्षक शिक्षयित्री मैंने नियुक्ति होती से मैंने जीवे आपण घर को से समय से मागिबे एससी आईडी आपण तांको प्रदान करेंगे। जदि आप स्वगणना करें तथापि आप व्यस्त होबार नहीं आपण घर को जड़े गणनकारी निश्चित रूपे सूचना रेकर्ड करने को जीवे। तो निर्धारित समय अवधि अवधि दिखाई एप्रिल 16 रु मे 15 भितर आप घर को जीवे। तो देखंतु स्वयं गणना आपंकर अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज गोवा कर्नाटक सिक्किम लाक्षाद्वीप ओडिशा और मिजोराम रे आपंकर 1 रु 15 एप्रिल पर्यंत चलिबो। आ घर सूचीकरण जो 16 एप्रिल रु मे 15 पर्यंत चलिबो। आ दादरा नगर हवेली और डामन डीयू रे स्वगणना 5 रु 9 एप्रिल एवं घर सूचीकरण आपंकर 19 रु आपंकर आरंभ होउसी। तो आपण देखंतु आमे एबे स्टेप बाय स्टेप जिबा गूगल आपण सेंसस 2027 टाइप करिवे। जो प्रथम लिंक टी आसीबो आपण ताहारी ऊपर क्लिक करिवे सीधा सड़क आमे आपनकर एक होम पेज भीतर को जिबा। सेठी देखंतु होम पेज टी एई प्रकार आसीबो। आपण तळकु स्क्रॉल करिवे देखंतु एठी लिखा आइछि सेल्फ एनुमरेशन आपण से यहाँ ऊपर क्लिक करिवे। सेल्फ एनुमरेशन ऊपर क्लिक कले एठी ओके आपण टाइप करिवे। क्लिक कला परे देखंतु तळकु आपण आसीबो पेज टी खोली नहीं पुणी थे आपन को आउ थे जदि न खोलला पुणी थे आप सेल्फ एनुमरेशन ऊपर क्लिक करेंगे। देखो एक पेज टी एबे सेल्फ एनुमरेशन बा एचएलओ लॉगिन आसते ये आपन स्टेट देबे ओडिशा आमर ओडिशा देबे। ता तलको देखो कैप्चा दिखाई कैप्चा टी को आप टाइप करेंगे। कैप्चा टी टाइप कर सारा पर आप वेरीफाई एंड प्रोसीड ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपन ओके जो आसूची ओके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके ऊपर क्लिक कला परे देखंतु आपनकर लॉगिन पेज टी आसी जाउची। एठी आपनकर स्टेट देबे नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड आपन देबे। एठी मन रखंतु हाउस होल्ड केवल आपनकर जो वयोज्येष्ठ पुरुष व्यक्ति हेतिबे से कथा नुओ आपनको घरर दायित्व जी नौचंती जी सब किछि डिसीजन नौचंती से पुओ होंतु कि बा झियो होंतु से बयस रे बड़ होंतु कि छोट होंतु सी आपनकर हाउस होल्ड हे ना कि आपनकर जी वयोज्येष्ठ सी हाउस होल्ड हे तार स्वतंत्र किछि नियम नाही। तो सेई कथा एठी दे दिया है देखंतु जे सी यंगर मेंबर हेले भी सी जदि आपनकर घर डिसीजन नौचंती तेबे सी हाउस होल्ड हेड ऑफ द हाउस होल्ड हो पारे। ये आपंकर मोबाइल नंबर टी देवे आउ ईमेल आईडी टी देवे ता ऑप्शनल दिखाई जदि आप ईमेल आईडी नहीं तो आप प्रदान करेंगे। तापर वेरीफाई एंड प्रोसीड ऊपर क्लिक करेंगे। वेरीफाई और प्रोसीड ऊपर क्लिक कला देखो एमती एक पेज आसो जो आप लांगुएज सिलेक्ट करेंगे। आपड़ ये 16टा लांगुएज आपंकर यथर आप जनगणना कार्यक्रम होती चाहिए इंग्लीश दे पारे हिंदी दे पारे बा ओडिया चूज करेंगे। तो आम ओडिया चूज करवा। ओडिया चूज कलापर आप देखूँ ओडिया चूज कर सारापर आपंकर ता तौक देखूँ आसो आपंकर ओटीपी टी जो ओटीपी टी आप मोबाइल को आसो मोबाइल नंबर देलापर से ओटीपी टी आप प्रदान करेंगे। तापर देखूँ आपंकर पुणी बरणी देवे ये आपंकर जो
ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଡିଜିଟାଲ ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ସାଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପିନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ ମ୍ୟାପ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଆପଣ ସ୍ଥାନ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍କୁ ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସ୍ଥାନ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଜନଗଣନାର ଘର ବିବରଣୀକୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପଳେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ବିବରଣୀ, ଆପଣ ଚଟାଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ, ଯଦି ମାଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାଠ ଯଦି କାଠ, ପୋଡ଼ା ଇଟା ପୋଡ଼ା ଇଟା, ପଥର ହେଲେ ସିମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମର ଏଠି ସିମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାନ୍ଥର ଉପାଦାନ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ତିଆରି ଆପଣ ତାହାରି ଲେଫ୍ଟରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଥିବ କଂକ୍ରିଟ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୋଡ଼ା ଇଟା ହେଇଥିବ ପୋଡ଼ା ଇଟା। ଆଉ ଛାତ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଛାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଛାତ ଆପଣଙ୍କର ଚାଳ ହେଇଛି ଆପଣ ତା'ର ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କଂକ୍ରିଟ୍ ଅଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇ ଘରଟିର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ଭଲ କି ବାସ ଉପଯୋଗୀ ବା ଜୀର୍ଣ୍ଣାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ। ଆଉ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା, ଆପଣ ପରିବାରରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପାଖରୁ ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମ ଘରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ 5। ଆଉ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିଥିବେ ଇଂଲିଶରେ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ST SC ହିଁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଠି SC BC ବା OBC ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୃହଟିର ମାଲିକାନା ସ୍ଥିତି, ନିଜ ଘର, ଯଦି ଘରଟି ନିଜ ହେଇଥିବ ନିଜ, ଯଦି ଭଡ଼ା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଥିବ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବା ଭଡ଼ା ଘର କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘର ନାହିଁ ତେବେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବାସଘର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା, ଆପଣ ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର, ଗାଧୁଆ ଘର, ପାଇଖାନା, ଭଣ୍ଡାର ଘର, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା, ବାରଣ୍ଡା ଉପଯୋଗୀ କୋଠାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତୋଟି ରୁମ୍ ଅଛି କୋଠରୀ ଅଛି ଆପଣ ତାହାକୁ ଏଇଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଇଠି ରୁମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେଜଣ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଆପଣ କ'ଣ ବିଶୋଧିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନଳକୂପ, ବୋରିଂ, ଝରଣା, ନଦୀ ପାଣି, ପୋଖରୀ ପାଣି ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବୋରିଂ ଅଛି, ବୋରିଂର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍ସର ସୁବିଧା, ହତା ମଧ୍ୟରେ, ହତା ନିକଟରେ ବା ଦୂରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଆସିବ। ୱିଦିନ୍ ପ୍ରେମିସେସ୍ ଇଂଲିଶରେ ଆସିବ, ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରେମିସେସ୍ ଅପସନ୍ ଏମିତି ଆସିବ। ତାପରେ ଆଲୋକର ସୁବିଧା, ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପାଇଖାନାର ସୁବିଧା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପସନ୍ ଅଛି, ତ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ପାଇଖାନା ଯଦି ଅଛି ପାଇଖାନା ଅଛି ବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇଖାନା ପ୍ରକାର, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 2 ଟାଙ୍କି ଥିବା ପିଟ୍ ପାଇଖାନା ରହିଛି, ତା ସହିତ ସେଫ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଫ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅପସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ବା ଯଦି 2 ଟାଙ୍କି ଥିବ, 2 ଟାଙ୍କି ଯେଉଁ ଆପଣ ପିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଟାଙ୍କି ଥିବା ପିଟ୍ ପାଇଖାନା ଯେହେତୁ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆଉ ମଇଳା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଦି ବନ୍ଦ ନାଳ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ବା ଖୋଲା ନାଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବା ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତ ଆମର ନାହିଁ ସେମିତି। ହତା ମଧ୍ୟରେ ଗାଧୋଇବା ସୁବିଧା ରହିଛି ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ନାହିଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରୋଷେଇ ଘରର ସୁବିଧା, এইটা ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, LPG PNG ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯଦି ଆପଣ LPG ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ LPG ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ ଆପଣ ବାହାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି LPGରେ ତେବେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ଖୋଲା ଘର ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଲା ବାହାରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି LPG ନାହିଁ ତେବେ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି ହୋଟେଲରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାଳେଣୀ ଆପଣ କ'ଣ ଆମର LPG ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ, ହଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି। ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀ, ରେଡ଼ିଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତେବେ ତାପରେ, କାରଣ ରେଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ରହୁଛି ତେଣୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଟେଲିଭିଜନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତେବେ ତା ଉପରେ ହଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି DTH ଆପଣଙ୍କର ସେବା ରହିଛି ବା ଡିସ୍ ଟିଭି ବା ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରଟେଲ୍
टाटा स्काई तापर आप क्लिक करेंगे इंटरनेट सुविधा जदि आप मोबाइल अच्छी तेज आप मोबाइल ऑप्शन देवे जदि लैपटॉप कंप्यूटर अच्छी तापर देवे लैपटॉप कंप्यूटर जदि अच्छी हाँ जदि ना ना आपन टेलीफोन जो आपंकर दुई प्रकार टेलीफोन आपंकर रोचे जमी स्मार्टफोन आउ अन्य साधारण जो जनरल फोन रोचे आपंकर साइकेल आपंकर स्कूटर मोटरसाइकेल मोपेड जो जदि आप साइकेल मोटरसाइकेल अच्छे तेज उभय उपर आप क्लिक करेंगे आउ देखो परिवार व्यवहृत प्रधान शस्य आपड़ कौन खाऊँ जदि चाउल खाऊँ तेज चाउल माने आप भात खाऊँ तेज चाउल और जदि अटा रुटी खाऊँ तेज आप गहम उपर क्लिक करेंगे देखो एवं आमर संपूर्ण हो पूर्वा लोकन आप जो प्रिव्यू पेज ओडिया टी कष्ट हम तापर प्रिव्यू देखिए सब डाटा जब ठीक अच्छे जदि ठीक ना तेज आप संशोधन पछकू जी जदि एवं आप सबमिट करने चाहूना तेज आप ड्राफ्ट पूरे क्लिक करेंगे जदि आप निश्चित अच्छा और सबमिट करने चाहते तापर आप क्लिक करेंगे तो आमर सब डाटा आपंकर ठीक अच्छे तेणु आम निश्चित दाखल पर क्लिक कलापर आपंकर देखूँ SCID टी आपंकर एवं जेनेट हो आसो आपण SCID टी भल भाव में स्क्रीनशॉट माध्यम आप रखिए आउ आपण हुए तो SMS जरिया बा ईमेल जरिया न आसपे आपन स्क्रीनशॉट माध्यम रखिए आउ जितेबाला आपण घर को एनुमिनेटर आसवे आप निकटस्थ विद्यालय शिक्षक आसवे आपन से प्रदान करेंगे से समय सी आप जो जो तथ्य प्रदान कर सबुगुड़िक तथ्य मोबाइल आप रही जदि भिडियोटी भल लगी भिडियो को लाइक करेंगे कमेंट माध्यम निजर मतामत देवे जदि कौन से डाउट अच्छे आमको लिखि जनइबे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आउ भिडियोटी को अधिक शेयर करेंगे आज मैं रोची नमस्कार धन्यवाद।